Marinirane paprike pravimo na sljedeći način. Deset kilograma paprike ispečemo, oljuštimo i prokuvamo u marinadi. Marinadu pravimo na sljedeći način. 250 ml ulje, 200 ml sirće, jedna ruka šećer, jedna ruka so. To prokuvamo i u vrelo stavimo oljuštene paprike. Kuvamo 10 minuta uz lagano mešanje. Prokuvane paprike slažemo u tegle, red paprika, pa naseckamo malo belog luka, pa onda malo peršuna i nekoliko zrna bibera. Tako napunimo celu teglu. Naliv dodamo od marinade, ako je potrebno. Tegle zatvorimo i ostavimo. Kad prođe 15 dana, može da se koristi.